Hello, sir, ma'am. Namoy parcel. COD niya. Ayaw kalimot bayad. Gent Riders. All-Star. Buntag pa lang naka-ready na. Motor gipainit biyahe dayon sila. Init o ulan, walay atrasan. Kayang parcel, importante gyud na. Sa kalsada nga murag restract. Sila ang hari, walay ka-atras. Kung delivery, story ang isgutan. JNT Riders #1. JNT Riders, kusok kaayo. Deliver diri, deliver dito. Kung naa kay parcel, ayaw ka balaka. Kay sila na bahala, siguradong abot yun na. JNT Riders, lingaw kaayo. Tagsa-tagsa, lahi ug estilo. Pero kung trabaho na ang hisgutan, solid team, walay kapareho. Si Harrison, Besor, Supervisor, King. Astig tanahon, murag movie scene. Si Jerry, pinakagahe. Murag bakal, kusok kaayo mo drive-by. Si Denver, murag boss sa grupo. Maglakaw pa lang, murag na mando. Si Pidot, baby girl sa dalan. Smile pa lang, daog na tanan. Si Jerwin, secret millionaire. Hilong rapero, kwatahan di ay kaayo fair. Si Gerson, murag turko. Tanaw pa lang, murag seryoso kaayo. Si Jack, top 1 rider. Murag nakarang, pirmi winner. Si Christian, sayo mo uli. Kay kwartahan ug yutaan lagi. JNT Riders, kusog kaayo. Deliver diri, deliver dito. Kung naa kay parcel, ayaw ka balaka. Kay sila na bahala, siguradong mabot yun na. JNT Riders, lingaw kaayo. Tagsa-tagsa, lahi ug estilo. Pero kung trabaho na ang hisgutan, solid team, walay kapareho. Yo, JNT sa dalan kami pinaka-solid. Delivery mission, walay ma-delay, legit. Si Juber, back up sa tanan. Kung naay problema, siya ang daganan tanan. Si Jonathan, murag dragon. Kung moabot na murag na explosion. Si Joel, tirador sa kogon. Kung naay target, igogyud pirmi bo. Si Carlo, boy laras. Mukalitra ug liko, murag na ay giyapas. Ug ang tulo ka Marvin, ambot gyud unsa ilang trip. Pero kung magtapok, murag trio nga walay script. Pero pinakalingaw nga segment, usa murag DJ, usa murag boss, usa murag tulog lang pirme. JNT Riders, kusog kaayo. Deliver diri, deliver dito. Kung naa kay parcel, ayaw ka balaka. Kay sila na bahala, siguradong abot yun na. JNT Riders, lingaw kaayo. Tagsa-tagsa, lahi ug estilo. Pero kung trabaho na ang hisgutan, solid team, walay kapareho. Jemor yun, walay atrasan. Kung JNT Riders, human ang istoryahan. Yo, sugot na paandar na ang motor. Si Harrison, Bisor, Supervisor, King. Murag kontrabida sa sine, pero buotan ragyud meanwhile. Si Jerry, pinakagahi sa team. Murag transformer, kusog kaayo, di basta mabudol. Si Denver, murag boss, wapay sugo. Siya na ang naghatag of order. Si Pidot, baby girl sa kalsada. Smile pa lang daan, murag nakadiskount kada. Si Jerwin, secret million kuno. Nag-deliver gihapon kay Burt sa iyang kwarta, bro. Si Gerson, murag turpo ang peg. Mo tanaw pa lang kanya, murag na akayutang nga di maset. Si Jack, top 1 rider gyud. Murag na ay ranking siya, pirmi ang sos. Si Christian, sayo mo out pirme. Kay kwartahan ug yutaan, murag na ay farm sebe. Si Hober, back
senay nga parcel. Payat sa COD Bus. Salamat sa pagsalig sa Giant